नमस्कार। मु सरोज कुमार पृष्टि मोर नुआ यूट्यूब चैनल भाग्य भविष्य को आपन को स्वागत जनाऊँ। आज आम नीतिबाणी बा किसी भल कथा जाना प्रकाश करने चाहूँ, जोटा कि आम नित्य प्रभुत दिन में कम आसो। आज मु गोटे छोट कहानी बा गप कहना चाहूँगी। भगवान विष्णु वैकुंठपुरी रे शयन करछन्ति। से समय रे नारद मुनि नारायण नारायण कही वैकुंठपुर भीतर को प्रवेश कले। प्रभु को मुंडिया मारी सारा पर प्रभु निद्रा थे। प्रभु को उठेले। प्रभु उठिकी बसिले। नारद एठी कुआडे आसछ, कौन काम थिला? ना प्रभु मु जाइथिली मर्त्यमंडल को। बहुत लोक मंदिर आगे बहुत जगह भिक मागुंट, असुविधार चलुंट। आपण जदि से भलरे रखते मत देखिए भल लगे से आपन को यहाँ कहवाक आस। विष्णु हसीदे कहले, नारद तुम्हें एबेठू जा मर्त्यमंडल को जीव। मर्त्यमंडल एमती गोटे लोक को धरिक आस जे मरिया को चाहे। नारद मुनि तौक गले। प्रत्येक भिकारी, प्रत्येक अनाथ, प्रत्येक असहाय लोक पाखे जा पहुँचले, हालचाल बुझिले। कहले, जदि आज तुम्हें मो साथ जीव तार वैकुंठ को जीव, तुम पाप फाप किसी हेनी। सब हिसाब हो डायरेक्ट तुम खाली स्वर्ग को जीव, नरक को तुम जीवनी। बहुत लोक कह, बहुत लोक पाटितुंड कले, झगड़ा कले। हे तू किए, तू जा, आम भलरे अच्छु, आम दुखर ठीक ठाक अच्छु, तू कहीं आमको डाकुचु, आम भिक तो मागुचु, खाऊचु पीऊचु रोचु, असुविधा कौन हो? तो मरिया को कई भल पाते ना, से मरिया को कई पसंद कले कि सतरे कई गले। गोटे बुढ़ीटे ब्यागटे धरची काखरे, बाड़ीटे धरी थुर होगी जाऊँगी। से मन मन निजक निज गाड़ी दौचे, कहीं मु बुढ़ी काल को बंचीबी, कहीं मो बोहू मैंने मत मार्केट पठाऊँ परिवा आने, मुझे चली पारूनी। जदि अबिका मो जीवनटा पड़ाता मुझे बहुत खुशी हमें। आई दुख धंधार मैं रहा चाहूँ। नारद कान कथाटा पड़ा। नारद गले से बुढ़ी पाख, बुढ़ी को मुंडिया मारे बेश चेंज करदे। कहले, मौसी कड़े जाऊँ? ना पुआ जाऊँ मार्केट परिवा आने जाऊँ। मन दुख कर काढ़ी दौचु क्या? नाई रे पुओ, मु क्या गाड़ी दौनी, बयस हो गला, भल देखा जाऊनी, चली पारूनी। मो बोहू मैंने मत मार्केट पठाऊँ परिवा आने, से मन दुखरे मुझे गाड़ी दौली। नारद कहले, गोटे काम कर मौसी, तू मरिया को चाहूँ? कहला, कौन पे? तो अबिका मरबू, वैकुंठ को जीवु। कहला, अरे 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 तू किए गिरे? तू कौन मत मरिया को कहूँ? बुढ़ी मौसी थी कहला, ना मु
ନାରଦ ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମରିବ ତାକୁ ଆଣିକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ଜାଗା ଦେବେ, ଆଉ କିଛି ହିସାବ ହେବନି, ନରକ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଥାଇକି କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଆଉ 6-7 ଦିନ ଗଲେ ମୋ ନାତି ବାହାଘର, କେତେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିବେ, ମୁଁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବି, ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ମରିବି? ତୁ ପୁରା ଏଇନୁକା କହୁଥିଲୁ ମରିବି ବୋଲି। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ସେମିତି କହିଦେଉଥିଲି ନା, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାରଦ ସେ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପଳେଇଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଯେମିତି ବି ଅଛି ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି ଲୋକ ନିଜ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାରେ ନିଜେ ଭଲରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ, ପଇସା ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ଧନ ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନେଇକି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା ଯେମିତି ରଖିଛି ଭଲରେ ହିଁ ଆମକୁ ରଖିଛି। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛେ, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ବି ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ସିଏ ବି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଆ ହିଁ ଦରକାର। ବେଶୀ ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଭଲରେ ଖାଅ, ଭଲରେ ଚଳ, ମିଠା କଥା କୁହ, ସବୁକିଛି ଭଲରେ କର, ଜୀବନଟା ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଦୁନିଆରେ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବଞ୍ଚିବେନି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ସାରିକିରି ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ମରିବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସେ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥଟା ହେଲା, ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ମଣିଷ ଖୁସିରେ ହିଁ ଅଛି। ମୋ ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଅଧିକର ଆଶା ମଣିଷକୁ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଲି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।